Mapagpalang araw gabi sa inyong lahat, mga pare ko, ma'am, sir. Ito yung gluluto tayo simpleng ulam lang pang gabi. Ayan. Gagawa tayo ng sisig isaw. Ayan, pinakuluan ko na yan. Ayan, nakaready na yung ingredients natin. Isang star margarine, lady's choice, sili, saka sibuyas, itlog. At seasoning. Yan. Kukunin natin yung seasoning. Seasoning. Liquid seasoning. Yan. Yan ang liquid seasoning natin. Kalimutan ko yung ready. Yan. Yan. Habang may hinihintay natin mainit yun, yung pan. Sisig pan. Yan. Naka-ready na yan. Napainit natin muna yan. Para salang natin. Yan. Mainit na. Pwede salang natin yan. Lalagyan na natin ng butter star margarine. Yan. 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 Hinaan natin apoy para di masunog. Yan. Good. Nice. Ayan. Then, sunod natin yon sibuyas. Sibuyas. Ayan. Yun. Then, sunod natin agad yun isaw. Parang marami yata yung isaw ko. Pero pwede natin hatiin. Yan. Yun. Yan. Good. Marami nga. Kailangan natin yan. Kunin natin kutsara maliit para mahalo. Yan. Luto na yan, napakuluan ko na yan. Pwede na to. C6. Alright! Sarap na ito. Tanggalin natin yan. Yan. Maawas nga. And then, hintayin natin kumulo. Masyado yata yung hina ako ng apoy. Yan. Yan. Pwede na. Luto na kasi ito pinakuluan ko na to. Pwede. Then, seasoning. Sumalap-sarap. Yan. Then, isara natin ang itlog. Sarap. Yan.
Bango, sarap! Ayan, sili. Ayan. Sarap nito. Panalo. Panalo ang sarap. Bango. Ayun pa tayo. Dalawang luto tayo. Yan. Tapos, lagyan natin ng mayonnaise. Mayonnaise. Sarilis. Saritas. Oops. Pwede na. Oh, nahulog. Sayang. At mahulog pa. Atin. Lipat natin dito. Kasi luto na ang sisig. Wow, sarap nito, grabe. Mapapatakam talaga ulit ako. Kakain na ng maraming kanin nito. Us! Tik na yan. Sarap! O, lilipat na natin. Baka masunog pa. Yun. Lilipat na natin. Isang plate. Yun! Pwede na. Pwede na natin. So, yan ang sisig. Finished products. Alright. Titikman natin. Let's say. Sarap nito. Finish. Sarap. Bye-bye.